बैरकपुर के चिड़िया मोड़ पर भाजपा गैर राजनीतिक रूप से करेंगे रात दखल। 4 तारीख अर्थात बुधवार को बैरकपुर के चिड़िया मोड़ पर भाजपा गैर राजनीतिक रूप से रात दखल कर्मसूची का पालन करेगी। आम जनता के घरों की माताएं बहनें रात दखल में भाग लेंगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह तक कर्मसूची चलेगी। बैरकपुर जिला भाजपा संगठन ने सोमवार आरजीकर कांड के प्रतिवाद में बैरकपुर के महकमा शासक कार्यालय का घेराव किया। वहां पहुंचे पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने रात दखल की योजना बताते हुए बोले कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगी। 4 तारीखे रात दखल, এই রাত দখল আমরা করব বিনা কোনো ফ্ল্যাগ নিয়ে, আমাদের রাষ্ট্রীয় ফ্ল্যাগ নিয়ে আমরা এই চিড়িয়া মোড়ে রাত দখল করব। রাত 10টা থেকে ভোর 4টে অবধি আপনারা প্রত্যেকজন মানুষ আজ থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ হন। আপনারা সবাই বাড়ির বউ বাচ্চা নিয়ে সবাই এখানে পৌঁছবেন। এই রাত দখল আমরাও সামিল হব, আর যারাই আসবে তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। এখানে কোনো কারো বাধা নেই, কোনো পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম নেই, কিন্তু আমরা আমাদের ঘরের মেয়ে যেহেতু একদম আমাদের পাশে সোদপুরের মেয়ে, ঘোলার মেয়ে, তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়, এই হত্যাটাকে মমতা ব্যানার্জি নাটক করা শুরু করলেন, ফাঁসি দিতে হবে।